Dice tu combos. Vos envidiar. Un Daily Engine. Vale, un Ju. Tienes proyectos. Joder. ¿Cuánto me te mató? Berarti esto seguir. A ver, hiç seçenek koyuyorsunuz beraber. Ses patah ne? A ver, ahorita.
Meten a usar. One shot.
regalos de Navidad. ¿Qué pasa esto? Ah, ¿qué intentas hacer? Ah, vale, 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 vale.
carril, ataque derecho.
Venga. Satichu, no quites las ganas, venga. Watson. Auge y caída de los Yadain. Los Yadain eran una raza nacida del cruce de los dioses o los hombres. Los tiempos en que los dioses visitaban frecuentemente la Tierra para satisfacer sus caprichos. Tenían una gran longevidad, lo que los convertía en inmortales a los ojos rectos de los humanos. Poderosos y hábiles con la magia, como los dioses abandonaron la Tierra pasaron a dominarla, dando comienzo a la segunda etapa. La fuente de su poder, el momento de Sutnas, les permitió dominar la Tierra con mando de hierro durante más de 2000 años. Y las luchas de poder entre los tres reyes fueron debilitando su poder hasta su caída. El amuleto fue destruido en 3 fragmentos, que se encontraron junto a los restos de los 3 últimos reyes Yadain, Ragadir, Saltraiz y Doradal. Sus almas quedaron ligadas a ellos, por protegerlos de cualquiera que intentase hacerse con ellos, posible raza de los Yadain. Capítulo 3. Castillo de Reinald. El mural contado en las ruinas de Essedlar narraba la historia de los Yadain y cómo su poder fue ocultado a la espera de su posible regreso. Si las incursiones de los orcos están de algún modo buscando recuperar el antiguo poder de los Yadain, esto significaría que podría estar cerniéndose una enorme amenaza sobre todas Sagrear. El castillo de Lord Reinald es el más importante de la zona. Reinald es un gran guerrero con experiencia en numerosas batallas y ha contenido las amenazas orcas durante muchos años. Por ello, te diriges allí para informarle de lo que has descubierto. Este asunto puede ser más importante de lo que parecía. Él sabe cómo responder ante esta amenaza. Epa, venga. Ultra Cosmetic.
tío este tío, You come a long way to get here. But I'm very much afraid that you're medium in matters that escaped you. Here, in my castle, is where your journey ends. Catch him! Vale, va a intentar y encontrar algo. Caballero Traidor.
Ah. Tranquilo. Joder, ahora que estos niños están, ya me he hecho esta por el motor. Esto es para medio mucho que estamos en esto. Hasta ahora pinche chicas. Pinche.
senyor. Bona, eta eskuire. Gauza dena bastan. No sé dónde está abierto. No tenía mucho. Estamos aquí. Una cadena o disfruta,
recordar que no, una calidad que se muy bien. Joder, no.
¿vale? Un chico para este cobardo. Que denomináis, ¿eh? Estos personajes que cariñetis, ¿eh? ¿De qué todo esto? ¿Qué chico dónde está?
Sí. Joku sanoo, siis ratuttiin. Pues sí, no parece que está. Joder, nada, entonces.
Joder, no esto. Joder. Coño, hostia. Llave de la puerta del sur. Esta me da brick, ahora lo da bien. De la puerta del sur. Sí, de la puerta del sur. Patio del sur. Bueno, el patio del sur está acá. De la atalaya.
Taki nauczę. Ahora que ya está. ¿Y ves? ¿Te me dices he matado? Hostia. Open.
Zuretzako erremot, joder. No sé qué está tratando esto. Este aquí también. Agarra ahí. Bueno, básicamente, y te mando todo esto. Bueno, ia zealdun egin hemen. Vale, kills batzuk lortu zen. Eta guzan. Honako azpiko giltze lortu zen duen. Ia bezatu bat duen.
Smart ¿no? Vale. Pero si no, vale, un exe habilidadako. Barkatu. Ataca arriba, vale. Joder, un montón. Seems that you're going to
Hostia. En el patio superior. Vale, si quiere ir usar. Raro, senza di due, bueno. Buke mata esango da. Abuela hartu nire, ez da? Hau inja dakot. Hau ez da usan nire. Hortik etorri gara. Cerrar por el patio superior. Ahora está. Vale. Eta beku zein izan da, beku etik iritxe dago. Joder, asko. Uf. Vale.
O sea, tengo que sí que vi eso, ¿eh? Vamos a ver. Hostias. Spazio suonaccio.
Bestia, myślałem. Siguiente dan. Dalla regola assolutamente ci muore. Joder, se ha dicho una 8. Joder.
Hartu du? Raczej jak człowiek. Joder.
Arratsalde gate. Zela. Ondo, Madalanetako bueltiaz. Bueno, ondo. Normal. Joder. You've gone through a lot of trouble to take down my gods and get to me. But you should know that all your efforts are in vain. While Thulgar sinks into decadence and Achilles abandons us to focus on Tears War with the King of Athos and Asian power is resurging, and nothing will Échale be que able to stop raperuda, it. Nacho. Yeah! Children are back, and only by joining them can we restore the remnants of Syria and it once was. Humerian is nothing but an insignificant stone in the path, and it's time to take you back. Eskatante bat dauka SKFA ja. Joder, tro. Vamos dos, pumba. Distantzi bideo da honen kontra itxeko. Gana, hoi dutzen txate postu die. Datorra una. Zertuten da neuzeten, nun beste puntera. Ataten dut. Listo, satisfecho dos. Estás enganchado y bueno.
Bale, ate bizek igiri doztez. Hau lehendik egin da giritxe. Bale, ez lekaten orduan txikitxote dangot. Xalo. Eta ja. Nahi pasa. Bale, beste da betxute dateko. Bale, orduan handize. Hau da handize. Eta zer da hau? El documento. Estimado Lord Reynald, ha llegado a nuestros oídos que se dirige a su castillo alguien que podría ser más de lo que debería. Por lo que lo mejor para todos sería que se encargase de este percance. Confiamos en su criterio para preparar la bienvenida que esta persona merece. El momento que esperamos está cada vez más cerca. Y no olvide que sus esfuerzos en favor de nuestra causa serán gratamente recompensados. Vale, Mapi. Vale. Pasa dutxo, ate, zelan zabiltzezoa, zelan iruñetik. Zelan errire buelti. Capítulo 4. Tumba del rey Ragader, itxaune, hau lehiduko eta gaur idatzi mesedez. Lord Reynald, cegado por sus ambiciones, había traicionado a su rey para ponerse al lado de los Yadain y ayudarles a cumplir sus pretensiones. En las hadas, su consejo encontraste un mapa de Sagrea sobre el que se habían anotado las ubicaciones de las 3 tumbas de los reyes Ragadir, Jaldred y Yoradal, y castillo Kesa. En esos tiempos oscuros, en lo que es tan difícil saber en quién confiar, el destino de Sagrea está en un juego, y el tiempo apremia. Es de vital importancia evitar que los... El tiempo apremia. Es importante evitar que los Yadain puedan recuperar los fragmentos del amuleto de Sud-Nas y obtener su poder. En este fin, te has infiltrado en territorio orco, y si el mapa encontrado es correcto, te aproximas a las tumbas del rey Ragadir, donde se debería encontrar el primero de los fragmentos del amuleto. Vale, pauso ondo egia esan zer difundatzen, baina oso ongi nago. Beharri nazi zaranela? Hobeto ez, bihar barik hobeto bizi da. Bueno, hemen gabiltzez... Bai ikastera sartu behar nintzen. Ikastera, zer zazu ikasten ba? Punto de control, si estoy en ese. Baina FP esperando gelditu naiz. CF permisua. Y ahorco. Distancia de cabo. Levante. Va a disfrutar de hecho. Auxiliar de enfermería egin nahi. Vale. Que sí, non daus. Auxiliar enfermería FP da. Jesus zerrako ze kasketako zu, bai? Esa da auxiliar enfermería.
medio comida bere bat fija. Vale, Rubén. Técnico en atención sociosanitaria GAE. Ah, vale. Ama, zenbat gauze edo zentro. Eta zer ezberdintasun dau honegaz? Enfermeriagaz. Enfermeri torrentik ze ezberdintasun dau? Psikologia gehiago. Ah, vale. Hemendik berantz, suposatzen da ez dela biderik. Psikologia gehiago ere. Vale, psikiatria gehiago diren, vale. Vale, hemen zuen jabie, beste da bitxu bet. Vale, torroen hemen. Baina lan berdina egiten dugu. Arazoa, nire titulazioan ezin nahi zu nikora Ah, vale. nabera sartu horregatik nahi nun atera. Ah, vale, ondo. Bueno, atara eta gana, suposan dut gai asko okingo zuzela konbalideta. Eta urte hartu baina konbalidazio zein neukan edo. Ja, ez haitxe hartun, joder, txo. Ea datorren urtean. Bederatzi hiru batekin kasuan gelditu nahi. Eta hori? Ez diken egusiz da? Hor garen maiera ailega gara. Zelan gatu zagatziko mairu azkanpuen. Denak lehen daukatu. Ah, vale. Vale. Joder. Torren zime pentsarek joeteko gozule, Segolan badagoen asuntua.
Eta pilo bat zauzi sartuteko. Eta hori zer da, behar izango zelik izara juen beste leku batean ikasten, ez da? Gauza, igual Iruinen, betetako zule plaza. Bai. Atxera, txo, pakete. Bale, pentsolik hau. Orduan, hemen ze, hau zintzen? Median, orduan, hau da. Hau da. Iguak zean zen baina zira, datorrenean lortu zartuko. Ia, torren lortu den basuntxo. Zan horretako zuze ate? Ez zaitu zentu. Ia zenbat urteako zuzen. Jokua pixkat altu da. Joder. Bai, ez da. Etxera. Hogeita €. Bada mazazpi, Buah, mondos. Vale. Zeu, baduzu gorantze, etxo. Nipe dato, bero eta iru, etxo. Venga, txera, etxo, paket. You've bana join the chat. Hostia, ez dut ikusitxo. Bero eta iru, txo. Vale, hortik. Natural. Beste mandatik ze bideo dago, ba? Zamentik bideo bat ez dago. Vale, beste barik. Joder, mundos. Bai, emon nintzate.
WTF, zelan. Dredge euskaratu denela. Hostia, que te Kaixo mal. arroba TFB gidoia zertu. Vale, zatitxu da morrai bai. Bere giria zer badauen. Barkatu tontoaren sotua hartu egidak. Lul. Ia orain. Ia dredge baso zen euskaratu den. Ia horre bakarrik ikusten banauen. Batek ikusi nau. Abai, baina. Ez dakit. Beraz bai batzuetan ez dakit zer esan nahi duten jaia. Jaia. Bale, erderaz. Zauzela jolasten. Bale, hemen, dau. Bale, bat txikitzu, Que justo horkun kontra nahiko ondo moten daz. Batez be distantzitik iztain gatsa. Zetakoten armie total hona da, superra berana total hona da. Bale, ja, metik beste mandatik zer dakun. Punto de kontrole, aiega da bai. Hostia. Bai, itzuk nakitzi pentsetan baina askoz gatzago da,
Vale, ba... Alako ate dangu. Da, venga, avante. Vale, autor garametik. Vale, hortik bera dago bai? Ez. Dain gorantz, ez da? Dredgen delezera, hasen jolasten behar, ya... Ez da, enomen enganche. Coño, no, lo ibo toz darrazkibet, sasoi esan datxo. Vale, ez dago, giltzen bate dago, edo... Ba, amendik etorren ez da? Vale. Bestan ditxuet, eta listo. Kausk. Betretxek zelan dako euskara itzulilpenak itxeko? Texto plano edo konpile da alako gauzekin bidiez? Hostia. Ya. Vale. Joder, honek laberintiko disapurtxo bete, Vale, hau da beste mandiarena, vale. Isa LS bat sortu dut eta Googleri bidali dio. Eta gero ikusi dut dena gai zenuela. Ja. Ja. Vale, pentsele que... Hemendik ez da, hortik izango da, hemendik ezkerretara, bai, hemendik eskuileia zer dauen. Balau lehenko geli da ez da. Hemendik etor gara gorantz. Hortik ez dago zer, bale, ba ber hori bidi bakarritu. Joder, txo. Ai. Moztorek eta zatitxutzen hau, Motza zer da baka broi etxo.
Venga! Jaun Andreok, lehenguen. Vale, hau da lehengo monstrue, vale. Eta honek ez toz demon. Vale, hemen dago. @atebilau03 barkatu ez dut ikusi bezoa. Ondo, eta zu. Hemen, ez dut hartu miarez, ez... Hau monstru no hit, kontuz, Besti ez, bai, hau bai. El Cid al campeador. El Cid al campeador, bai. Hau igiride. Hostia. Hostia, txo. Txo. Joder. Ez dakit nondik koño etornaen, amendik etornaen ez da? Zentzen nekil jutena? Txikitxua. Ja, nondik etor nahi lehen? Vale. Nondik jote lehen beste monstru, Petxametik esan badan, edo... Hemen da. Vale, eta hau esan da. Vale, abatelez, bai, emara barik. Vale, iruki bet. Joder. Sama di sana awal. Dagoen lekuna barreño.
Mulek itxametik esan dela, da, gero, ametik ez da. Vale, A bat, hau R bata, hau Y batelez. Hau da hiltzutena ez da? Ah. Hostia. Ze logik edako honek? Lau dauz, horrezek dauzan lau gela dauzela, ez da? Ah, vale. Vale, horreko dauzan kolorik ez izango da, seguruna, Hau da. Hau horize, Y-kun antzeko zeuzen. Hau suposatu, Zer hau hemen? Zer koño bideotan tortxiba. Orduen, hemen da ez da. Bale, hau da horize. Hau da, ez da? Bai. Honek polipan txekutiz, Baina, bueno. Bale, bat lortu du. Azke honek laberintuak ez duten ez edez. Txon. Hameko bekue, ia zein zen. Hau da, marroie. Marroie da antzeko zuzer.
Hau da marroie da A. Hostias, bai. Vale, falta eskuz. Hau eta horinjo, berdie Amaitutako jaez galdera intrauen. eta berdie marroiegaz. Amaitzu de zer? Hau injo. Ostras emisioa amaituta bezala agertzen zitzaidan. Aldazan be bai, Alda... Onkazetin hau ez botaten aldazan ez egoti... Vale. Orduen... Berdie R. Orlegize R. Vale. Faltazko orlegize da marroie. Egia laurtu daramarula esaten. Aldazan, baina txute aurra etxik. Zantzuten agaitxik. Gau, marroie honegaz. Marroie honegaz, bale, ia hau zer dan. Bale, lortu du errazki danak. Bale, esan du, hau falta eskule. Bale, esan du, berdie R, ez da? Bai, hau R da. Falta esku hau. Eta honen argazkile da. Ia. Ez ikusten bada, baina, ia. Saietuko nahi topaten baliokideriko bien. Hau ez da. Hau aldazan. Ostia, hau be aldazan. Hau ez. Orduen. Bidentean ikuste. Tridentie. Tridenti probako, bale? Ia. Joder, txo. Ze justo ganera ez dut tridentirik, da bakotxa bata, bale, ondo esan da norbait. Zardexka. Deporte erabili. Edera, Jose Miguel.
brute force, EATF, pasan dana txartu etxen badun hilitzen garala. Hau izan da, mobidia. Hau pentsa, que berengani ez dala... Jo, nek ez dinopa. Ai... Guazen. Lul. Oh! Skill issue, bai. Ez que hau, egia esan nahiko... Que ha vendido, cho. El plataformero injusto. Jametik, hau eskarretik. Hostia. Cho. Ah. Hostia, sí que te ha llamado bien. Hostia, cho. Vale, Moonbers, cho, hala por ahí. Battery Moonbers, cho.
Borratxo. Ba, jodido nabie ondo. Joder, da beste bat. Ramon bez, esan da arriba. Esqueleto putiecho, ya. Among Us. Hemen sinje hau. Vale, mediana. Orduen, mediana hartu dut.
Venga, cho. Joder. Vamos a espada. Espada bastarda épica. Vale. Vale. Esta aguda. Donai sardako ya. Ataque derecha, ataque arriba. Amazazpi, se me ha ganado. Vale. Vale. Vale, me corres. Hemen egotez habilidade batzuk, bai zenbat egotez, amairu, da. Ataque arriba, ataque abajo, ataque arriba. Me gusta gustatu, bai. Triturador. Honek bai, bale? Bai, hartu mod. Honek bai gustatzen daztez. Eskarta asko ya, vale. Vale, beste bat matagot, ezta? Joder. Qué mondos, cho. Buah. Ah. Ah. Lucha dirumile dalan,
Hori bai, injar bai etxin nahi, Venga, txo. Bale, hau herramienta du, doin zer, segia esku, hau. Saltzazu gorde puntu de kontrol, mesedez. Joder. Ba, hor mi pioa guztan dazte, Ze, eskerra asko llegazazten zen komboek pioa du guztan daztez. Ze, errezati ez. Hala, txoa, bizek jopetik hartzia. Hau zintxe, mediana. Eta hau? Bale, orduan, handiz hartu ngot. Eta hemen, azia badakotez danak. Eta hemen, besteren baten miku, beste baten konten miku. Hau egitea, ezta? Pentsarek gorkun jefi dela, ezta? Edo ez. Ez, pertsoni da. Edo erraldoi bete du. Joder. Ai, joder. Beste embate agertu emendik ez da? Bale, gisa barru diez. Ba, mondoz. Joder.
Vale, si llega te hago la ducho. Şöyle, сейчас агрессивный барыжик. Buah.
Buah. Venga, Cho. Saco de carchín, Cho. Hostia. Vale, Metik, edade batzuk ikusiotez. Eta beste mandan bai pentsatu ikusiotela. Cho. Ergiz etorko diz edo zer? Pentsarik baietz. Zu zeren bideo dalan? Honentaz aparte. Edo morroia harina izi giltzot. Alda zan, eh? Dios. Baitu morroi hil jolela, eskeletu paño, jo. Vale, lehengo hori hartun du, da bosgarren kapituloa sartungo gara. Capítulo 5. Tumba del rey Yaldrez. Los orcos habían alcanzado la tumba del rey Ragadir y su interior estaba protegido por antiguas trampas y criaturas. Pese a todo, pudiste abrirte camino para derrotar a Ragadir y con ello conseguir el primero de los 3 fragmentos del amuleto de Sub-Nas. Ahora has tomado el paso de la montaña y te diriges al desierto de Alded, donde deberías poder encontrar la tumba del rey Yaldrez junto al gran lago. Si consigues llegar a tiempo, allí se encontraría el segundo de los fragmentos del amuleto. Será importante permanecer alerta, pues a buen seguro estará bien protegido. Bueno, Jaron Andreok, hemen sarratukot. Eskerrik asko zeuen aholku ketxik eta bai norbait efe, eskerrik asko pasatari txikate. Eta... Eta beste batera arte. Teknologia.
Mira que más aspic, ¿eh? Me ha querido pasado, ¿eh? Busco Bogotá. Capítulo 5. Tumba del rey Yaldred. Los orcos habían alcanzado la tumba del rey Ragadir y su interior estaba protegido por antiguas trampas y criaturas. Pese a todo, pudiste abrirte camino para derrotar a Ragadir y con ello conseguir el primero de los 3 fragmentos de la amuleto de Sudnas. Ahora has tomado el paso de la Monjade y te diriges al desierto de Alde, donde deberías poder encontrar la tumba del rey Yaldred junto al gran lago. Si consigues llegar a tiempo, ahí se encontraría el segundo de los fragmentos del amuleto. Será importante permanecer alerta, pues seguro estará bien protegido. Vale. O sea que... Vale, Ridiculous H-Dance estaría, se salvará. Así es. ¿Eso era orco o era ser? Mondost. Sartazo bategas guarda abajo. Es que me toca un super total o nada. Joder, se mató la madre. Que si yo, Dakar. Hala, da que es Villarpen. ¿Ves el mat? Espada bastarda, épica da con epe hoy, ¿Venís a la cot? ¿Ausenge? Ah, vale, espada bastarda épica. Vale. Hago ya. Voy a pillar. Os pati super nadacho. Vale.
Venga, txoa etorri. Bazpada metik ez etorri nor, ezta? Vale. Buah. Zein dako honek? Espada bastardetik erako bai. Sartasuna mondoz, de hecho. Vale. Vale, mi Diana. Egitxame tipadan edo... Pilo bat kentzin dut negaz. Vale, hortik beste bidi ez da, hau natorten gara. Baina, momentik bidien da? Oño, txo. Vale, txikitxa ardundu. Vale, dame diretipe. Vale, meretsi garrana. Vale, habilidades. Vale, hone danak. Dakuz. Eske berata gora asko oso eta esker eskumen, erotzen dut. Errazat izone konbuek. Pentsat hortik ez da zer gira,
Vale, ona bajaten banain, gero ezin nahi ezta? Uf. Dau... Hau, ezin dut hartu, nagoa izkoria? Ba ez. Joder. Pues con las patigas satitxutxo destxo. Hau zer da? Handila? Vale, bola bat hau da korrimikot, ezta? Vale. Momentu gutxik esar da, bela?
Printzipioz ez, hemendik bajako nahi. Nola, bizek alda batera, ederra! Ba, eske honek zema kentxin dau, txo, kentxin dau, dana, dagoen dana kentxin dau. Eskoen zemantako, 3.000 kentxin dau. Este minotauro bat hor. Hemendik Cesar bat dagoen. Buah, eske... Buah, horri da... Ia bada ametik. Eda berik edo. Bueno, basta de gitxi hau. Beste inor ikusten momentik. Hori bakarrik onda. Ez da berik ametik.
Venga, txo. Ikariakotana saratu, tio. Bueno, pentsale que biztatik pasa bina gero. Hortik pentsale que hortik tala bidea. Bueno, bide da eta usapur dut. Vale, hemen zeu zer bidot, vale. Hortik ez da inor? Ez dago edaberik edo ze, hosti, txo. Bela, hemen beste admin biot. Igual zango da puzzle bat ego bai. Ez dago inor? Joder, se mate... Nada, de puta, pues... Esta Sara Proti, ¿esto? Vale, mediana dado. Este es hermetic. No sé qué es hecho.
Utilidad es, vale. Buenamente este vídeo va todo. Arco curvo, vale. 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 Se escudo de puta bat. Se va a mierda, vale. Va a ser eso. Jibes hauinju, bametik etor gara, bametik aurra zengu. Pues. Txikitsu, Pentsuni nau, Mundost.
Uf. Hala. Bale, hemen hartzen dugu altxorra. Kristela, horixe, bale. Baten, leko garen baten. Okingu, hori esartuteko. Hala, zikerako bidea. Daia hemen badan. Bueno, no nada. Ah, hemen esan da, ezta? Vale, nekot, kristala marrik, bai, orduan bestin da. Eta hau non zen da, anetik. Edo besti izan dago, mozkia nahiak horretan. Hau ez da esan, ez da? Ez. Zango lekitz, hemendik etorren nahi laguntxek, ez da? Hori, hemen hiltzatau, hemen ez da esan.
No me da igual. Eso. Dame di che torna che sta. Vale, a dormir estás a rato, o sea que de puta madre. ¿Ya me tenéis salvado? Joshua. La Minotauro bien. Puta madre. Sharpies en moten, se hostia. Giri
Ortigorans. También se ha dado. Vale. Beste medianatxu bet eta isle beteta. Bost isleles. Vale, hau ju. Puede ser esto. ¿Eh? Joder. Ya metí con el Saucer. Joder. No, ojalá estén añadiendo, ¿eh? Oh, ya me la toscho. Se mata a dos, va. Joder. Vale.
Coño. Vamos a tutto se va da Bencho. Vale, justo también ha balas. Ah, bueno, vista di che la guardia sta bella. Vale. Dame da pot bestia. Näpal pakerga na miseć. Tako timu da ova. Među mira, ima Putin ese daño. Hemos lanciato un mapa, pues. Ahora sí que era costa. Vale. El chat ha metido su minero.
Vale, sube hartu un bidot, ven. Hor argi bat ez dago, baina, bueno, ez esango zer. Ah, bale, hemendik esan ez da? Vale. Honek trampin etxu idako. Joder. Nire ez dinoko. Joder. Vale. Ja, txikitsu dangot. Txikitsu hemen dago. Ah, hostia, esen nahi pasa, esen nahi nintzun bueltan, vale. Dona segez, txartzen jut.
Necesito usar. Hostia. Estas en esos tomates no recuerdo, bueno. Es que están chinis ni esquivo hecho. Alo, Kristela, ja ez da un coño min bidun? Vale, baitu, guen txiki sartzen dut. Nahi... Hortik, behamentik nahi pasa, ezta? Bela, hau da hori bidea, bale. Beste mandia. Maza, 2 manos. Vale. Habilidad izan da. Ataque, ataca, va. No. Está. Y le acabo a partir de esta nada.
Vale, ameko intxu orduan ez da. Ahorita me tiene pensar debe ser. Ah, menos no cuando ahí. Vale, momentu baten irubide lesagoniz, ez da? Hau intxu, hau bidea, esatilez. Hau intxu, hortik eto gara, eskarreko intxu, oina aurreko ingu. Ez aurrekoen bidiz ez da horrengo dara. Hor namen beste mandan hartzen got. Vale, you know, I'm just my bueno, son chavo. Izan behan rollo dako honek ipiztu tia. Vale, gota garen maile. Ufa. Ah. Joder.
Vale. Hemen bizirik edo. Edaberik hemen. Vale. Betito Perón hecho. Joder, me he hecho. Buah. Vale, hemendik etorri nahi. Hortik hiltze dauz, hemendik. Hemen hormi dau, mesedez. Printzipioz ja bizek lortu duz. Eta dago ja arditxik, ez da? So. Ah, vale. Sopa, joder, ez lako sortia. Oh, zer daba. Ah, vale, listo. Bueno, bene, txikot, sepizia eman du botador. Da, ondo izan guztu egatu nahi. Hasta todas patas arriba. 22,5, 16,5, 16,5. Es que hago esta gustatzen. Ez tokin mogo. Nahi dut esanek. Dut ikusten ondo. Nola, nobeto.
Ursulo bat ez da, ezta? Vale. Mético hemos estado ¿sabes? En bote beta o de igual beste mandara. Vale, horako dauzin igual, bote beti falta da zuen hartuteko. Pentsat, ez da bitako desela topera. Bueno. Joder. Esan izten honek. Vale. El duro da Nacho. Y apurtu den batxaten... Vale, baina hobeto. Beti bera arpiz. Hobeto. Etxin hau dardaka dantzo. Urri izin hau.
Listo, garbitxu eta bai. Lehenguen, jaun Andreok. Hostia, Bueno, zer, garbitxuot eta... Vale, orduen... Vale. Ez dakot aukerarik egizeteko. Ia metik zeu dauen. Principios ez dago ez. Vale. Vale, Gilsbeta o ez erdize... Bueno, zati bete. Bigarren amuletu bat. Capítulo 6. Tumba del rey Yoradal. Una vez más, los orcos no habían logrado acceder al interior de la tumba del rey Yaldred, mantenida a salvo por el propio rey y sus guardianes. Con su derrota pudiste recuperar el segundo de los fragmentos del amuleto de Sudnas, y ya solo resta uno más para poder frenar la amenaza de los Yadain. La tercera de las tumbas pertenece al rey Yoradal. Se encuentra en un peligroso paso a través de las gélidas montañas que pertenecían al antiguo dominio de los Kesa. Pese a que los amenazantes susurros del viento son suficientes para mantener alejado a cualquier viajero desprevenido, debes dirigirte allí para tratar de hallar el último de los fragmentos del codiciado amuleto. Uf, eudurezko que estás desgustado en eseros. Realmente ya, sin sabor. Vale. Bueno, seréis saldunek edo orkuek. No lo sé, supongo bastante cosa daño, Nick.
Ai! Bello mangiato. Guardano gogorra dizela, Uf, han... Bizik alda batera, txo. Beste ikin dago kusista? Pentsat beste mata bateko dela. Joder. Ia uselako dan. Hostias. Vale. Barruan, sens. Vale, subitxik. Ilian Jornet.
Vale, hemen espata berrezi eta dago. Joder, mondost. Spitzik txarto. Bale, hau zein zen? Bale, hartu guan dizen. Bizekaz dabil. Ezkerrera da gora. Vale. Ez mateko honek? Vale. Eskorpio hau gustatzen daz. Iba kentzina horrek, Pues atrapatzen dute abakaitz. Xital. Entzuten da dinetena edo... Eta hirugarren maile.
Entzuten da? Bai, ez da? Hei, bai, entzuten da. Falta zaio akzio pixka bat jokuari ez da. Ia, pasen dana da hemen... Igarritzen datzu zela... Bai. De kombati nahiko hona dako, Bai, Osea, astirue da kombati. Ez da... frenetikue. Hartu ni midatxo kaiu bai konbatiriz, ez da matxaka botonesa. Hemezu akzio bat, hau da imagine gorantz, eta animazio matxun da niko konbuz egiteko beste bat. Adibidez orain, eskoire, dain gorantz. Super raitzeko. Eskoire, gorantz. Orain, parri, eskoie, eskerra, egi izan nahiko parri errezadako. Behintzet, enemigo batxukaz. Bestatxukaz ez dakoain... Ia joskurek igarren atxoz, jokuri, Optimiz eta B0 dau. Naiz da ikuste juiten lau FPS, bai nik ez dut igarten hemen fluiditasunik. Baina, bueno. Personajipe ez dako karisma handirik bitu zelako dan. Bueno. Ia, txo. Pertsona batekin jauz joku, txo. Igual urren gue, batxin badan taldetxu politx bategaz. Vale. Antzetatu problemi. Danak aldateatu zeniko. Angulo hona topa da... Joder, mondoz. Hala, bizik alda batera, kiki txupe. Hoi izan nahiko horreza. Neri supos ezin izango zela parri egin. Horrek emango zozti bete eta etxiko nahi dardakadan. Bien bai. Listo. Ia metik badauen edaberik. Ez da pentsalei. Bai, ikusten igual paisaji nahiko gutxe. Ez da handi ikusten dana, bai, txatxuk usten Elden Ringen da agertzen da ez igual asabuetik alako gazteluet eta ez que Elden Ring obra pertsona pute batek egin dira. Hau da bunrealeko azetak azbeteta lan da listo.
Bueno, honek ez dut ikusi sekula. Bale, honek jazti sorkuek. Pertsonati ez. Horrek eskuduk hori... Hala, bizok. Gatxada. Atu nimizazu distantziz eta... taimine. Hameko giltzeakot eta... Trago txokete dangot, bazpada. Arañeti ez. Ni nahi aina bine. Morre, es que... Agur. Hostia. Buah, mondost.
Agur. Hmm. Venga, cho, hostia. A la papa de Garchien, cho. Esa era una Metic. Ametic da vida. Pero sé coño. Metic está no. Chiquichua, onda. Vale, quietos verans.
Espati intxundot. Vale, biltxe bat hartun dut. Non da hori? Vale. Vale, hor, hemetik. Bale, hortik etorren gara alde dezen etorri bai, ezta? Bueno, vale. Principio estopera da kusonek. ¿Qué coño? Llave de la entrada, llave del patio. No vale ahora tú nahi edo. Grafikoak izango balira oso joku solidoa izango litzateke. Bai, ia gauzia dagoela nahikotxu zelan da asset generikukaz, ez da? Be, bueno, emintxe alako artiste batzuk haunek gauzek diseineten dalan.
Adibidez, bitu, eta mote matxaten superragaz. Joder, justo egin jot baie. H zitzen dau. Bai, ia da aurrera da garrote. Joder. Pasan da dagoen ekiltzen baute zen, gizek urteten da bide. No, emon dos.
Joder, cho. Mondost. Puta madre, joder. Joder, dame este bat. Ahora va. Ser liquidino. Think that an insignificant moral like you could desecrate our ancestors with nothing to stop him. I, Mike Roadhole, hereby put an end to your ridiculous attempt to stop our ambitions. Now, with the 3 fragments of the Amulets of Sadness in our possession, no one will dare to stand in the way of my lady, Erin Kelesaf, to finally regain your rightful throne and dominate all over Sigria. Your chaotic, weak, and decadent governments are over. For it is time to usher in a great new era under the Drythan Order. May the gods have mercy on your soul, mortal. You have fought bravely, and your journey has brought you to this juncture. But this is not where your story shall end. Therefore, as the goddess of health, I have decided to grant you a second chance to complete your task. Arise, as your wounds are now healed. Know that the fate of Sigria is not yet decided, despite what the power of the Lethane may suggest. Go to the ancient library of Azadar, prove your worth, and you may find the answers you seek. Capítulo 7. La biblioteca de Adedar. Cuando la imponente hoja de Yorick Rodedal cayó sobre ti y parecía que todo había terminado, Atia, diosa de la salud, apareció para sanar tus heridas y encomendarte a acudir a la biblioteca de Adedar para así hallar la manera de poder completar tu tarea. La biblioteca fue antiguamente el centro de conocimiento de Ensagria, donde los grandes eruditos y escribas documentaron la historia de las diferentes edades. Con el tiempo cayó en desgracia bajo rumores de que el lugar estaba maldito y terminó siendo ocupado por un grupo de guerreros sectarios seguidores de Sudnas, cuyas almas se fueron corrompiendo hasta convertirse en caballeros oscuros. Hace largo tiempo que nadie osa aventurarse en ella por temor a enfrentarse a estos caballeros, que ahora parecen haberse unido a la causa Yadain, pero solo allí podría hallarse la forma de derrotar al poder del amuleto de Sudnas. Cago en la puta, txoizenak zelako nintxo hecho. Bueno, guazen liburtegire, putos empollones, ya.
Hala, venga, beste batzuk. Venga, aquí zeu. Da gero gizau, vale. ¿Es el que está? Debe ser. Gorantz dago. Ah, vale, escudo de Gor. Barra jo sentzat egin, baina? Ez da urten nuko usan dutelez. Vale, beste txikitxu bat.
Biltegi zen ondaua. Venga, txoakaitz, eskerrik asko paseteretxik eta gorantzi gehiderri da txeliguruzta txiki. Bai, mongo txagutxo. Ez da montan azteik eskibeteko. Ezin eskibeteko. Vale, me pela laugarren maili. Ia. Hau zenbat egaz.
Halo terabi. Eskerra, agora. Vale. Pues será como un 2. Ya. Bueno, saratuko zuzeneko ez, pizia da mando bauta dut. Ez da esan modan para garuten, baina nahiko txusan moneki dut. Gabatxo? Lako sarta zutxo. Jodetxo, zatitxu.
Semata esan, bat edo bi edo semata esan. Uf. Giltxe bat lortu dut. Gozen nuen hor da. Bale, orduan mediana da, hau. Okinetena da bai. Ez dago testa. Pilo bat. Hau ez dakot. Dago bat trio zen zema. Mapi dakot, ez. Buah, es que zatitxu, Kai hartu mitxatu niri. Ondo mo mitxatu. Hostia. Ni ona honegaz, Bale, kapillo da. Dago kapillo. Ondotar bat emagoten zatitxutzen dut bai,
caminar. No, sobre todo con non tenai vestido via, ¿verdad? Joder. Vittu, skanin dana bete dut, etxo? Ondo tordast. Vale, puta madre, dana dago beteta. Giltxe matartzen dut. Llévate el almacén. Tipo orange. Vale.
biltzikamen, ez da? Edo zer? Baita mendau. Vale, logelatako hartzen dut. Ondoz logelak. Hemen dauz ezta, logelak. Hiru datoz. Zer. Uf. Vale, gorantza goz ametik. Ametik ezer dago? Intxipez ez.
Recapitular. También se lo he dado. El cementerio. Lortudo. Mendi torna ezta? Hau esan da sala... Ez, hau ez da esan. Hau ez? Hau izan da. Handik aurra esan da, ezta? Zandu, hameko giltxe bakula. Esparkatu. Kanpo santuko daku. Uf. Ia honega zelan konponten denei. Argion da, zer dago da... Uf. Joder, txo. Uf, jakin jotu, egiz borten guztien datxo. Hemendik entzun dut ez, batzuk.
Vale. Hostia. Hostia. De aquí daos, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Qué pestes en estos tenemos no reque? Hostia, hecho. Joder. Vale. Ese permiso que también. Bueno, igual bakarrik ametik armara bat edamikoa. Habitu ametik barrura. Venga, llave de la enfermería, vale, Lortudo. Vale, Tao. Joder. Buah, es que trapa te maten zati txutxen dut, etxo. Atar donde bagotxa, zati txutxen dut.
beste ekilizbetakot. Kapilekua. Kapila Sistina. Hor badau zeu zer, baina. La capilla. Hemendik atxez zeu zer badago, Vale, un moment. Nik uste dutenez, aukera asko gauza asko dauz. Vale. Arco curvo superior, vale. Orduan bidona abortu. Eta hau. Dauz emateko hori bidot. Ogata zei esamatako, ogata lau. Baina bosten eskerra, bera. Balote egin ez da? No, parra ingo gudu bai. Bosten apiku bintxin dago, zeke... Vale. Non coño gauz? Vale. Oin me komanda dana injulez, bagos gorantz. Joder. Ezin egitea, ezta?
Buah, se ha matado Cho. Buah. Joder, Cho. Joder.
Joder, cho. Hostia puta, cho. Uli urtik zentzu putos empollones y ya. Vale, txikitxue. Llave de la biblioteca arcana. Vale. Hortik ja, ezer gehiago ez dagoen, ezta? Kana pentsatu izin gara muntxon bueltan, ezta? Joder, guztat gustaten, Baina, bueno, segon txagua. Zehandik edabe gizio binotez. Vale, hortik beste... Vale.
Ez dago solairu gehiago, ez da? Desenfoque de momento desactivado la goteta. Ahora no gustéis ver. Bueno, esto vale aquí. Joder, cho. Acerio targará. Es que han eliminado, ¿eh? Joder.
Vale, botamos. No me diga que estaba esta. Ahora me la tosarra de acá. Eso. Vale. Watashi simagaren hor no? Bai, no? Osan du watashi. Gitxen bat lortu dut. Onda gero hau pisu bat bera, ezta?
Que jode. Venga, un chiquillo chupecho. Oñeda Victor Baten. Hala. Uy. Pulsador bat, ez dakitxera non koño dagoen. Vale, non ote da hau. Sobre albokora naizen ba. Ah. Vale.
Ahí. Vale. Pero morro, espabilate, macho. Dios.
¿Este es Hermetic? ¿Es esta? Venga. Los textos antiguos son claros. Una vez reforjado el amuleto de Sutnas, a partir de sus fragmentos y portado por las manos adecuadas, será una fuerza imparable que ningún mortal podrá detener y extenderá su dominio sobre toda Sagrea. Como poder divino, al amuleto únicamente podría hacerle frente otro poder de la misma naturaleza. Esto a priori requeriría la involucración directa de un dios en el conflicto, hecho nunca visto desde hace eras, cuando los Yadain alzaron su imperio. No obstante, nuestro estudio de los textos ha revelado otro vestigio de la era de los dioses que aún perdura en nuestra tierra, la antigua forja Dunborth, situada en el antiguo paso del volcán que lleva a las frías tierras bárbaras. Este paso fue abandonado y olvidado por los viajeros hace largo tiempo en favor de otras rutas más favorables debido a su gran peligrosidad, a lo que se une el hecho de que la forja parece estar aún hoy en día protegida por su poder frente a cualquier intruso. Todo esto, por supuesto, no supone más que una ventaja para nuestros propósitos, pues cualquier intento enemigo de acudir a ella en busca de alguna de sus antiguas armas será en vano. Parece claro que ha llegado el momento, nada frenará el poder del amuleto. Capítulo 8. Forja de Dunborth. El pergamino encontrado en la biblioteca de Adedar indica que solo un poder divino podría frenar al amuleto de Sutnas, y como la antigua forja de Dunborth, dios de la guerra, podría todavía ser una fuente de ese poder. Si existe alguna posibilidad de lograr frenar a los Yadain, allí debe estar la clave para ello. Es por ello que te has encaminado al antiguo paso del volcán para dar con la forja. El acceso a ella no será sencillo, y adentrarse en ella con éxito a buen seguro será un gran reto, pero al conseguirlo quizás puedas obtener el favor de Dunborth, y que con ello te permita empuñar una de sus legendarias armas para enfrentarte a los Yadain. ¡Hostia!
Muy sopa. Coño, cho. Cojones. O sea, te guapo, me gustaste. Cho, no dudo. Vale, ¿qué torre? Ahí está.
mediana. Senakot, este, vale. Vale, orduan bat gora usungo gara. Jameko giltxe badan. Txango da, ez da. Vale, hau hila esku eta hau ez da.
¿Ves? Ahora no hay debate. Ni de Pale, que nadie de Tenora.
Vale, au. Coño, emang va. Vale. Yeah!
Joder. Joder, eso. Nik atelek. Ba, hau zen ba. Ustade, hemen gutelatxo, hostia.
Εδώ περποτεώπες. Μίστερα να πείτε, ήδη ρε ματαιό, εδώ λένε εγώ να γιώργο. Nie pasame tik. Has perdido esta hueá, Berique. ¿Cómo te metes en él? Se pasa nada. Vale, tipo Harry Potter, ¿eh? Vale, una lleva teneola.
Fat, Lee, ¡hostias! Vale, hola, esta mandilla. Scanning mobilitě. Tam volkuje. Tam volkuje. Tam volkuje.
Joder. No, no coño la bestia. Vale. Me lanza saltando, ¿no? Sí, hostia. Hago la mesa. No hit, ¿eh? Se han dado. Es que, ¿sabe que vivía al revés de la? Sí, eso.
beste onbide. Joder, txo. Gabon zital. Apa, txo, Gabon. Zelan eta zuzupe? Zer, salien jitera jolazko zuia edo ze hosti? Jo, eske ganera baten faltan... Eske hori... Okerretarra esan hori da. Ena ikasi, jokatzen detenen zuzenean izango da. Laster asteko asmotan azken asteotan ezin izaten. Vale, txo. Este se lo han pasado. Oain zarautzen nahi lau erregei behaz eta asteburu pasa. Ala, elegante, txo. Ondo pasa, zarotxetik. Zeran nusari ba? Nau izartxo. Vale, txo. Venga. Estáis, hosti, txo. Zer, paso, ze ibaien bela ikustenela. Ze joku klasera ba hau. Indi bat edo. Bai, Blade akorren zara? Blade, The Edge of Darkness. Dark Soulsen haitxe esatilez, egama edo dan alakue. Claro, hemen plataformeo batakot, bestai zelan pasa. Ez da okurriren ezer. Pentsalik bidi bueltako dala, bai, claro, handik etornei. Hornina, bale, ba... Buelti mongu.
dut ikusten hemendik palankarik ez ezer. Eskudo bat ikusten dut, bai. Ikusi deu pixkat lehen belada Puerto Ricoko reggaetonero batak kantuan kantan. Che torna, Zuzela, Ondo? ondo doa. Hombre, azkenengo, oporrakan azkenengo honek aprobetxaten. Ez dakizelan egin, txo. Zelan dut baja hori. Bueno, behitu motia zelo nintzen dan. Zelan da? Komati nahiko interesgarri dago, bai. Manjaro. Manjaro. Gabon sexiz. Opa, jargi, Gabon. Jo, ez dakizelan pasa. Zelan da pantai, Vale. Ui. Joder, txo, ez dakitz. Zelan pasado. Más que son que si llegas a la cholobota, eso sería ahí. Nahiko raru da bai, Zer midor, bajago en la puta, txoia. Zer vuelte mazten. Aurrekontzaktura elektroniko bat egin behar nun eta ez nun lortzen F-laukate berreeko Linux bertsioa instalatzea. Azkenen Windowseko bertsioa hartu eta esteametik protonekin egin nun faktura. Ba, nepe alako gauzek itxetez, Proton erabili Windowseko programak erabiltzeko ez dizena ez dokuek, Hala. Hemen
salto nahiko altu dau. Pasan aztena ezin dutela alt eta espazio ingotena da hau. Hala ni badia. Txo! Ez da ditzen. Abitu? Hostia. Vale, espacio, mamidacho. Ni se coño de ahí, pacho, morre. Vale, dame el como veis. Joder, me cago en la puta. Vale. Hostia.
H sin Jocho, hostia. Gabon. Gabon, Ekaitz. Hostia. Gabon izarraren errege. Pizarren errege. Ah, vale, Ekaitz. Ni bigodi bai. Ei Gabon izarraren. Joder, eso. Llave de valor, vale. Bueno, barrio Camis de Bidot. Triángulo si chico llego a controlar. Bagoaz notara, Gabon pasa adizkide. Venga, txo, Gabon, Tasio Supe eta Bilarrekin pasa teretxik. Como txabu gurre, espérate. Gabon. Ze, Ekaitz zelan galditzez ba? Txomorren, asuz ba? Banaiko nekatuta nago egia esan.
Zerba? Baina ondo gutxi gora behera. Joder, txo. Hostia. Zelan txikitxe gaitxik edo zer. Txilibrestu beto pera dabil. Denagatik. Ba ezin bihar, txo. Biharrin zeuze da. Pones, txo. Zonalde hau gaukoago dago, ez da hain gutxik nabaritzen edo agian bai eta hemen ondo geratzen da. Joder. Bez Jefferson Stream.
Non le curtendo esto. Es que este es iluminado, enfócate en Mercho. Bueno, barrage kurtzen dau. Ardo barreketu urteten. Golema akatu behar du. Buah, monos divise que te hagan yo. Eskerrik asko hori. Claro, es que está con este. Paren abarkatu zara.
Joder. Fondo, móchate. Joder, se lo mundo hecho.
Ja, hori da ez azten gustatzen, Hori minimotxat, garatxe giri minimotxat tipo. Hostia. Basta boti ari, pertso. Etxo eta maitxu zegoila, Txo. Zer bakaitz, zer guzu hori karkarkar mini horregaz? Baizeo zer
Justo txikizek erabilotez, bai, bueno, zen gutxago. Lan da bizizio. Hor beste espatar ematako, Piperrekin egin zeo zer, besteak ene erabiltzen du gauza batzuk egiteko, eta horrek euskarako soportea dauka, baina Piperrek ez dauka hautsiko euskararako aiako goizetik hartu daiteke. Tommy, God of War, grant you my favor, and the honor to wield one of my weapons. If you fight bravely with courage and cunning, you might stand a chance against Eren Castle and the power of the Underverse summons. The fate of Satan now depends on you. It is time for you to head to the Kesef Castle and complete your task. Espataka sobeto... bueno, joder, esto lo he leído. Es que no hay libros, pero bueno. Ya lo he leído por el diseño. Sorchido, no poner, chao. Nik gugoten esperimentat egin da imini Elhuyarreko hori albistik ETV-tako lez Elhuyarreko hori entzutekue be lokalan imini jalzi eta hori zanda posta. Joder, txo. Bati elegantiako, Ostik emondu eskuile, egepo emondu. Baina nola lokadea? Elhuyarren alokadean etxementatu daiteke. Ja, zuk alzu mini jostatan Elhuyar zela dela. Bendo gotez espizela zero bat. Zta? Zein dut? Txikizak. Zait ulertuten ematen manaren. Bakizu, adibidez, orain puntu zen, hemen inen batzu. Adibidez.
Orain .eus. Sastin albiste baten. Bingen supira ez dakiz zer. Hemen adibidez. Joder, login eskatut noz. Bale, hemen hau. Imagine... Bai ez batzu. Bale, hemen, ikustezu entzun dau mobide bat. Bale, horrek entzunek... Horrek entzunek itxauz JS batzuk eta karga. Bueno, bardin zen. Hau da, hau. Hau kargaten dago. Bale, eta hauren JS enaik orten koño dauen. Edo estantzin elu jaren bertan, Ez dakitxe da lan badakon. Osea, zuk uste mazun klikitxerakoen kargaten da, ia. Network. Klikitxe zuniko entzunen. Kargaten dauz. Hau. Hau eta hau. Da gero da... Playen botoi itxi triggerra. Eta zurrupatzera. Eran koño dau? Horre egitoren ez da? Ez bastik, ez dut ikusi... Ah. Bai. Especificaremos esta suela. Ja, bai, zuk lokalan eguzu... Lokalan eguzu legut ez da. Bai, orduen... Beste zuz ere bi ikusu, ez da nahi luiaz... Vale. Latet, Mario, Johnny de chat, ondo etorri Latet. Bai, baina lako zuzer, pentsat?
esto? Mondos. Vale, capítulo 9. Castillo Kesad. Tras superar los desafíos de la forja de Dunbord, el propio dios de la guerra te concedió el honor de empuñar una de sus armas con la que poder enfrentarte al poder del amuleto de Sutmas. El momento decisivo se acerca a medida que atraviesas las montañas heladas en tu camino hacia el norte y te aproximas al castillo Kesad, lugar que había sido olvidado ya por muchos, pero que ahora resurge como cuartel general del poder Yadain. Abrirte camino hasta Erin Kesad y arrebatarle el amuleto será sin duda una ardua tarea para la cual el poder de tu arma será tu único apoyo, pues el destino de Sagrera está ahora en tus manos. Venga, coño. Poseidon exalta su mote Machuyen. Realmente da eso. Agarrasken lleva pulsuete. Vale, Mythic Serum, ¿no? No sé. Benetan, hori guztiz da, Zotiri publiko itzen dena... Libre izan biharko likiditzo. Ezta? Bai. Vale, bota zazpigarren nahiak gara.
Horren honegaz ja, badaku... Vale. Uf. Eso, horren. Así que da veritau. Beste mandatik. Hostia, onak igual da bide horrek abroiek, Ave Mari, zenbat eus ba. You must be the one who has been causing so much trouble. I would love to give you the reception you deserve personally, but I'm afraid I don't have time for this. Just bring me his head. Joder, zorgiñegas, txo. Hostia. Emondoz di zartasoak hau. Benutxo joan beharra da. Venga, txo. Eskerrik asko presente betxe. Ondo jarri. Bai, bardin. Vale, hori girida. Edaberen bat bada nometik. Venga.
Eso es acuerdo.
El objetivo se dirige hacia aquí. Esos dioses corruptos y intrometidos no solo han curado sus heridas, sino que han enterrado una de sus almas. Hacer los preparativos nuestra misión es mucho más normal que todos y no permitiremos que ese mortal se interponga en nuestros planes. El futuro de Sagra nos pertenece. Hostia, una que monostia he hecho con el control.
Hostia, la que mundo estoy rollo, Siempre la idea de las tuas son... A ver, se pasa nada. Justo la canción de... ¿Dónde termina ahí? ¿Dónde van ahí? Imagino, digo por eso. Mundo hostia. Con una legitimidad de Sanchien, ahorita, ¿no?
Joder. Sí que bueno, no es eso.
Joder. Piacho.
vale, era ametikuletak bigarra. Vale, ulertuta. Ulertu duzu, zer? Oh. Chicos, quizá me han ducho.
Hostia, apárate, no, Hostia, que te llama. Guarda, mare meva. Hòsties. Ah, de puta madre.
ver. Ederra. Vale. Atazkarine kantata bat zauzen. Beramentik. Besteren bat ikusten pentsan dut. Ikusi beste beramentik. Igual se me agarraría, Muy bien topado. Hal. Ah, vale, no me equivoco por acá, ¿eh? A ver. Hola, Hal. Ahí. Bai, hau da gehi beste... argi onda. Darius Darwin joining the chat on the Torre, welcome. Joder, será con Mondos, cho. Joder, txo. Ostia batzuk emon doztie. Mal, mediana orduen. Diez bonus batzuk esatilez hartuteko edadik eta hola gauza.
escuchado. Nuestros espías nos aseguran que además de la precaria situación de las defensas del norte de Sovngarde, sus tropas en la frontera con Argdost están cada vez más diezmadas por el desgaste de la guerra. Esto nos permitirá lanzar un ataque relámpago desde el norte y llegar a las puertas de Akakot, antes siquiera de que puedan reaccionar. La capital caerá en nuestras manos sin mayores complicaciones, y con su rey derrocado, lo que quede de sus tropas deberá elegir entre unirse a nosotros o morir. Cuando lo ocurrido llegue a los oídos del reino de Argos, sabrán lo que les espera. El poder del amuleto de Sudnas ha sido reclamado. Ha llegado el momento de poner punto y final a la decadente tercera edad y que los Yadain vuelvan a regir el destino de Sagrea. Gloria a Eirin Kesa. Gloria a los Yadain. Vale. Hostia, que te madre. Bueno, ahora que hago esta entera me sigas a mí. Venga, eso, hechera. Vale, venga, os este punten. Vale, horti por anda. Vale. Joder. Hostia, tengo unos fenomenales. Bueno, ja m'he dit que... Els legionats es barrero? Home, gills ez datziko dago, saps? Hemen dibituko, zer badagoen. Por acaso de mediana, no, puta madre. Ja m'he dit este mapa dagoen.
Hostia, bateas, se ha dicho. Joder, chon.
A Chacho gustaría, ¿eh? Justificador, vaya, acojonante. Buah, se la como un dos. Joder, čo. ¿Cómo Putin echa daño? Hola, va. You are insisting on having managed to get this far. But really, if some gods have decided to take your side, you are still a significant moral. Only even courage as a weapon, you are no match for me. At least I hope you can give me some fun before I send you back to the gods. This time, gods to prison. Romantic Hair, yo en el chat. Hombre, torre. Coño, me da torracho. Hostia, va a correr súper... Buah. Se da como nos vaya. Bueno, esto de que Jengats, ¿ves, eh? Hombre, podemos hacer un combo de Anak para...
beste bainoetela ondo, hau? Bueno, ahora he dicho todo ahí. Vale, justo hori estau. Ez dut gazta. No, Beste mandatik? No, vale.
media nada. Hau txikile bada. Esan dut. Gaziz eta oso, no igual gaziz ekaseu zen bidea, no? Txikila gaztat bezalatxo. Gau txikila da. Bera oso gine etxo. Egize, astute egin dut. So, here you are. I would feel respect for your determination, but do you really believe that by your actions you're saving Sagrea from a fateful destiny? Where are your rules when the future of their domains is at stake? They are so immersed in their conflicts and personal interests that they ignore what's going on here. The truth is that you are nothing more than a puppet of those gods who claim to support you, to whom the endless display of confrontation, misery, and death provides them an entertainment they're not willing to lose. And you can rest assured that they will forget about you as soon as you're no longer useful to them. Only under my reign, by establishing in you the Thayan rule, the order and prosperity you've restored in Sagria. And I will not allow anyone to dare to prevent it. Vale. Nagartuko zuen beste morra ez da? Eta con kontrol ortopedikugaz ametxat hau...
más uno se la gusta eso. Bueno, ez dut, kendu txate, momentu baten kai hartu txat, bai... Sí. Tematzen zelan ikustezu?
Oh, sintetin parry se hecho. Esquive, macho. Hostia puta, cho. Se la consigo hecho Rey Parris. Good morning. Can you lower the music please? Yes. Hostia. The name is Chronicles of Sagrea. You have in Steam.
Estean. Chronicles of Sagrea. Yes. It's so difficult, eh? You have a demo to check it. Have a nice day. Nobody is doing the great player. Okay. Hostia puta, cho. Vale, venga. Apagáis. Guapo. Hostia. Aitor Atuch is playing Chronicles of Sagrea.
Ay, es que estáis en la trampa. Se van un... Espadan berari moten txatela horregaz. Ba, ez etxo moten berari. Zo, morroi, berari moten matzen zela ikusten zu? Bote mozten bat, jailtzen hau. Sendar tipa ez da. Bai. Horrek ez toztar dure, hauzi da. Zelan guzuzki beti ze morroi ezin je mogidu. Hau da, aldanik eta harine mogiten da natxo. Da gagan ezin txatin parri. Baina izan txo, ba, parri egin, bale, ba, parri ingotxut. Parri guzu. Danak itzen dau superragaz. Estrategiak ezin dira blokeatu. Ez, claro. Gana, ez da mina barik atxinai. Gana, bizize du rekuperaten. Atzea eta sendatu, bai, akilikoa. Ibilaren teknikak dira.
Mm. Una vez que regresó, fue más Venga, ya mismo se retaconan entre ellos. Guión título. Hecho, mon. Hecho, moten. Hostia, es la compujé esta. Ederra. Hostia, se ona. Ya metí Banuen. Enseña salta cinematic here. Igual hablan pasavide. Harry Potter d'acord en remix va treballar la Cosulser. Punto de control. Hostias. Dagan artista egiri.
Morri, ezin zara mugia. Non. Morri, alza summon, berari. Bako izardan hori. Si barriro tope da. Moroi, altzara zuen popatik hartzin, ja. Berari imon, Bakizu zaban hori. Eske hau?
Sí que txomoten batxo, hostia. ¡Oh, Dios! Ahora verá que se os parre, de puta madre, cho. Nada, postura neurrian. Guazen. Joder. Joder, coño. Hostia puta, cho. You are making a terrible mistake. Because of your foolishness, you have condemned what you were pretending to save. You will remember my words. When you finally understand.
A tus quehaceres, ayúdenme. Luis Cobo Hurtado. Idatxintxate Discordetik. Bueno, jaun Andreok. Joder. Ia, datu zen unlocket danak. Bale, honeko sortzi zikitzen da. Vale. Historize, koldirregaz. Idatxin ez da honek? Ez. Bueno, beste barik. Joku guapo, igar natxo ze honek pertsona batekin jaula da asset estandarrak hasi daula inandi bet. Bai, konbati bleidelako oso antxekue, eta hori pilo gustadaz. Eta zer gehiago, ez daztena guzta. Ondongo esan dena dela... Pero oso jokua guapo egon da. Bai, guapon da, komentatxatena, berari komentatzat. Faltan nukin jotena da mai altxakeran bizizen barri ez betetie, eta gero etxaizen inteligentzia artifiziala adibidez Bladen pasan dalez eskeletuk ez dakoie eta duez aurrera eta matxete. Bai, euren artien atakitan hilitz esan dizen euren artien. Gero, gorkuek euren artien txoketa, behikan azten esan ditzen hilarte, eta gero, zen dugu izena, saldunek, euren artean azten zen pehikan, momentu batera arte. Gero barrio azten zen zeure kontra. Aurren faltiokin jot, bueno, morre batek bakarrik itxe goteko, nahiko joko dignue, pentsatu behan lehenengo zuku dela ganera. Eta, bueno, ondo, ia, nekin gozan dutena da, konbati hori apurtzet pulidu, eta, bueno, ia nekin gozan dutena, eta komunidaderi emon, modak egin, almendako zu konbatie, historiek egin, igarden zanatxon bebai, naiz eta etxai gitxi egon, mugimenduk eta okitzen dagoela, naturalak esatilez. No, naturalak. Igarden zanatxon tipo gogor emon da gero, atzezetetzen da bien, eta, nahiko ondo, onda. Bleidera barrio jolasteko gogo mondoz, guztaz, parriz errezaukin jo bai, eta ez dena guzta finalako monstru ez da guzta. Eta super injustu izan da. Da oso horrez animin jot, eta alan da guztituko estain jaz.
Besteek istatez kosta askorik lehenengo bigarren minotauru kostadaz, puntu hartu arte, Akzioa falta zaio. jodak zio, atxo, joen dios, si momentu batzetan sortxin kontrata dana. Baina, bueno, bai, gartnatxo joskurek, baina, bueno, ia, kontestu ni mintze, ba, guapo dago. Konbati ez dau txarto. Da, konbuk sartu tie, bez, que finala ez da gustatxo, kamen, dios, topaingo tia. Ia topate mauten Chronicles of Sagra Final Boss. Ze... Ia, Discordik pare bat gauza esango txatez bita entzate. Hola Luis, solo te quería comentar que me encantó el juego, aún no lo he terminado, pero no sé... Pero se ve la esencia de Blade al 100% y te quería dar mi enhorabuena. Lo que sí he hecho en falta es que los enemigos no se peguen entre sí y que al cambiar de nivel no se en la barra de vida. Por lo demás son 10. Felicidades. Y cuando termine te escribo un comentario en Steam. Un saludo. Zote erantzun, bai, bueno, txatxatila Discordik edo badauen, ba, bertan komentateko zoku, baina, bueno, ez da kolez, ba, zebez. Eta... Bestot ikusten hemen Final Bossik. Bebai gatz topa dutena liburutegiko Monster Bizek. Oso leku iztuen ondiez eta benetan jodin joztie. Eta, bueno, beste barik. Ja behin parriz eta hartun da gero eta politxon da, bai, ez da guzta honek zan dakusena parriz ezin izatik egin. Adibidez, monstroi. Da, bueno, eskenin ezin zuken konbate bat alan betian zuta binatxien, apurtxu bete klipin aprobetxata. Baina, bueno, ja, ba, haulan da, beste barik. Eta, bueno, txo, kait zuo zelan, besteren bat behitu bikot, ametik zer dakoten. Ez librari baino estoren, hamen okin bidot wishlist. Ondo lanean eta, Bai, hau zein esan da? baina ondo. Bitu, ba, Nekatuta ere bai. bai, ja, normala da. Ia, topain gote honek dien estatutxak, txungo asuntu hau honegaitxik. Eta zein esaten? Bale, Instagramen dako hemen gorrata gauza batzuk. Instagram apurtxu erraru da, ez dakitzela nahi ega nire horra, neure gauzetara. Bale, hemen da pentsatzen dut. Seibet, bako desamen batzuk jokuenak. Da, ia, zein mintzeta askana, ia. Bale, bost rasada. Bale, zer handako izena. Ruby Knight. Bale. Hau, exik egon. Bale, orduen, estorera guez, da Ruby Knight. Ruby. Hau. Bost rasada, baina, bueno, ia zerrin eskun. Gara, pixel art da, ordu nahi kaitz guztako datzu. Da, txano gorritxu, bai... Ia. Ze pasan datzu Steameri bidizukaz? Super txarto kusten diez. Ez da Linux delako, edo zer? Tipo fantasy ilune edo alan. Bost rasada, hau da monstru bakarrik dakosuz.
Jo, askorini ez da gustaten, monstrum kontra bakarrik itxi. Bueno, demu dauko zu. Vale, autopador. Horren beste batek ikusku, ia. Txopertanen nahi egon. Morren. Vale. Hau esan da bat. Vale, hau, zer entzuten da? Isopod. Vale. Hau gustako datxe igual. Etxat hau dala, gana spin-off bada beste ematena. A web de spin-off. Vale, hor seguro esan. Badagoela besteren bat? Zara hori mamarrue bolitzen dana? Supertxatu ikusten da, txo. Mamarruk honi bolitzen izemen mamarruek, balako bat zara eta... Bastetx, aventure batxutako zuz. Bale, orduan web eta beste bat, bale. Haunen hori da, antza. Ez da, edo zer? Ba ez, ez da, eta txuri. Bueno, ez da bai. Vale, Split Fiction. Bai, pero eta mahar euro entzo. Ja. Da, igual ez da hau, Split Fiction. Vale, igual bada, bai. Kukurutza. Bai, ez tozakin. Bai, lau be gustako datxo ekaitz, bai, betxat hau jaldin ditako dela eminze. Hau replace detxuten da. Bai. Hau gustako datxo, segana da rollo... Bai, Take-Two behar alako aurri rollo da, ez da? Retrofuturistic action platformer where ez dakiz, bale. Vale, beste batzungo netu baten. Hone petxurona dako. Vale, hau ditxuten da? Bai, totala, ez da. Bai, eta hau ditxuten da? A Quiet Place. Tipo Alien Isolation, bai, betxat jenti gazabazten zula.
Behau pentsat, jaldela jolastu, bitu. 30 euro, vale. Ikusi zu, beste bat hau. Ditu bantzik erakusko txuten. Ez dut topaten orain, bai, bat hau Alien Isolationen antzekue, bai Batman egaz. Ia zein ze? Alcagest, ja. Hau todo Dark Souls esan da, Bezenan ikusten hain txarto. Bueno, galdo se explique. Hau alon esango bada, vaya flipada. Bai, rollo pio gustatzen da, azkenean zelan da, inguruko gauzekaz erabiltzi jenti hiltzeko talan, pio gustatzen da, ez da rollo. Ederra. Ederra, hola, bai, joder. Buru arranka tentxo. Beho pentsalek hori da, VR dala, ez da? Edo ez. Hosti zentzuia con ez dakuk, Boa. Joder. Vale, tipo... Argi onda. Vale, besteren bat, zakotan betik egitxau. Bezungo nahi hemen Instagram apunteten dalan, lekutan, eta txuro dago, etxo? Eta bueno, zer egizau dut. Ja. Ba... Zetan honen jolasten ari jokun bai? Bai, Total Chaos honen jolasten. Total Chaos demuen, alda zan, edo jokuen. Nik jokutxoren bat egin nahi dut, baina kriston nagia ematen dit. Bai, bueno, eske... Eta gainera lan asko daukat egiteko. Ja. Bai, eske indan hona ametxataztan jokotxu editxe. Ekin hau benelako guarro bat esneikena, bai, bueno. Habitualmente acordar fichar el remake. Habitualmente acoso. El joku HTML ninja. Osea, ja ez... https://snak. bueno. About. Oin dela 12 urtein dauen, txo. Oin dela 12 urtein dauen, Firefox OS entzako. Kodigo esango da una puta mierda, baina, bueno, hor dago.
Bueno, ama zazpika. Old school total. JavaScript bai. Jokua egin nahi dut. Kotxina, Simplea. bezelakue, tipo 2D alan edo zelakue. Eta jostailuekin. Zeran jostaiukaz? Ez benetako kotxeekin. Ah, vale, tipo hau. Ignition. Backup Engine. Buah. Igual da hemen. Esto pentsatzen bai. Hemen da, utxo. Hau da. 10 euro. Baina, timo. Gaur ez honega txokoaz? Halako guzu? Bai. Halako txubet? Kotxeo zer. Desegaz, gogotegaz? Ja, nire bakizu, niri ikarazko txokatu guztako likastitxia. 0,6 ditut dana, edo 0,2 bidalko zer zer. Ez esku. Zer eskuz? Ah, bale, godotez eskuz. Satanás zeuk. Ba, aztu, txo. Joko bat zerotik gaur egun... Motorea hasieratik egin bai. Buah. Ba, ChatGPT-ri izan laguntzi nuen. ChatGPT da nada guri. Hau hartu nauen, hau, ez dut mini martxan, lossless scaling, bai, ez da emesterako ez hostizek. Eta, bueno, zer guzu behitu, aparte... Edo zer. Ian ez edo bermiura itxuki irakusten, txo. Txukiko zitalki. Todo hacker. Zegan, erikegaz inauen Steameko kontue konekta, eta beran joku pedakotez. Berren deite joko, txo. Favoritzau, hausitzi da favoritzen. Ah, por ahí. Un categorizet. Hausitzi ba. Jo, ez da gustatzen hori... Pistoli agertzen diko eskua agertu barik. Hau, pistoli bakarrik. Feo... Baina, bueno, ia. Hemen, wishlistetan...
Jo, eske hau joku bezala hau da, zalauen etxu idakonek. Oh, hello there, young man. Thank goodness, good news. Thank goodness you're here. Is he looking for something to do? Begauzi da, ia hau 6 kuntxetan dauen. And then I realised this stores Ah, bueno, erderaz dako, azpigetu dut. with no meat. Now you gotta wait for that useless locksmith. Lawrence? Oh, you're messing about. Overwhelmingly positive 6.000 etxo. Nire bako gustako zanazten itxia? Here until those Plants versus Zombies ese duen zuzta? Mitiko Plants versus Zombies. Peas. Not quite peas, not quite beans, but something special in between. Give your wife the best. Give her Big Ron's big pies. Hola, muy buenas todos y bienvenidos a la primera hora de juego de Plantas vs Zombies. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a empezar con esta grandísima... Bideoak. Ba, gustako zen aurren motore libre bat itxie. Ba, gero bakotxak beran Plants versus Zombies itxeko. Edo, ez dakiz zer versus dakiz zer. Eta, bueno. Hau nahiko raru da laino, hau Bramble zinge. Vale. The Outlast Trials. Hobitu Outlasteko lehenengo bize guzta ez dezela, Benek ez doz dituten atentzinu ezebez. Oso gustoko ditut ere bai Advance Wars estiloko jokoa. Advance Wars zentzu diez. Vale, behiten got. Advance Wars. Noi zer da, txandakakuk edarek? Bai, akorraten nahi, zeure... Honetan ikusetxuten jolasten hor. Zeure... Halako bizta, hau da ezta? Nahi izan inoiz txandakakun fana. Bai txandakakoak. Bai. Eta, bueno, vale. Outlast Trials. Mitikoak. Bai. Zelako joku hau. Zelako jokoa. Jo, hau bai jolastu dut, Honek etxurna dako. Tipo Dark Souls, pixel art. Da nahiko dark dako netxuri dako. Bena bain seguru. Souls like Metroidvania. Metroidvania badan igual zokura, Ze coño pasan Death trasegas? Vale, segundate batako. The Perished City. Ba, eskau pilo guztazten. Gana euskaratu izan duen. Bale, hemen ja, jenti petxo potru daguzela berotute. I forgot I had this game. Last played 2021 LOL and it's still in early access. Turn. Ese coño hay mucho tema y... ¿Saben? No se ve mixed.
Vale, uneko gota bat zire. Pimienta hogeita iruko hori. Ba, bueno, txo, ba, beste barik. Zaiz, koño, ez eguzu komentak izau? Amaitu duzu sakrea. Bai, gaur amaitzu dut norbait. Amaitzu denik hau zuzenekue, ja, satizek batuko gotez eta youtubera izango, bizarra dola. Azkanengo monstrue aldatu mizoten hori. Zan dugu izena dificultadiez total gatsa esan da. No, oso injustu, da, bueno, kikile aldoz txupe. Eta beste barik, zezen guzu komentan norbait, zelan dutxu zeure hori, txo, wishlist honena. Wishlist. Hau da, zeuri ez da. Venga. Harry Potterren aurka ikusi zaitut minutu batez lehen. Bai, ba, Harry Potterrek ondon jozte, ondon mondozte. Developer sorgintza, Osa, norbait sorgintza da, Hau zatiz pilo du guztaren daz. Hauen dagoena mobiten hau. Wishlist now. Noiz atako zuzoko ba norbait, eta baina asko zubete ikusten da. Zer, nik ez dait bideo, ze koño pasen atxon Steameko bideo hori dure 10 FPS-etara atxo. Noiz petxaizu atako zule? Ba ez dakit. Segun zein lanpetuta nagoen dirua ematen duten gauzekin. Zosea, ekaitzen estilu bartxinela. Ai. Bueno, ba, ia eta temazun da erosten badu. Nik etxu deskatuko keile, nik pagaingot, hostia. Paga estrelitzia, primer aviso. Bueno, beste barik, jaun Andereok hemen salatukot. Ezkerrik asko norbait eta ekaitz pasat erretxik Twitcheko txatetik, eta bestiok pasa zeinoke... Gauzatxarrak ikasi zituen nire klaseetatik. Hombre, gauzatxarrak fijo. Txiste razistek eta betikuek, ia. Be, bueno. Beste gauzatxutan influentzio hona zara. Honik ezerrez. Honik, bapes ez da, bueno, tranquil. Be, ondo pasasun edo ez, ba, listo. Ondo pasasun, ba, elegante. Hauria garantzitsuena. Kartzelan zauzen artien, ondo, elegante. Bueno, atxo, gabon bizori. Da hongo gara. Dale, beti.
Zaidu. Jabón. Venga, Agur.